sopi ore now muntina ichi sermon ananga jingho pakaji suminin avela salam kain bol kidahe igamudin mun ichi un tudin mun hi aban ihung tidam ti hi koi macha he umlo hi wen achuti jing lai hin agam to kitu ti jong a hi po in he che thu hi ka ngai to na so ta in ain tu ni hin he che sei do ding in ka hong amin he che sermon hi ka ki god jing lai ta in la khat atha khat ahong umin jehu ka nga ya hele ka sermon ding hi ka sei phat mong mong hi talo ham ti hi ngai tu na ka nei in la sim pa na hi le igamu damlo hi anati in tu jan i sermon tai tel di hi le igamu damnading ti hong hen igamu damnading Old Testament sunga Bible chang poimo pen khat kila do ding hi le teng le pathin tu se ho tam tai no ala sei jingo chu chu hoya imowam itiai le thu simbu ani na English Chronicles lekhabu ani na bungsagi chang som le li cho he hin siminge kamina ki ko kamite hi ahung kineu sawa atawa kamai aholwa akhan sin howa kuna akile heizuwa ahile chuteng keiman wana kuna ataw naw kangai pe ding achol sinaw kangai dama agamu kadam sading ahi ti ai pathina thu thing ibon chawa dingin pathe ebu pitawen haptama sa chun ilam kai ho idum ta anamulim sa ho min kan phain hapta ki lang sermon wang chehi pha kit ki jong chu hongai ta puntin pathinu igamu an su dam olo lan su dama hitai ilungu tong khata ta thina ki ti o hi ang umbebe ta lo ding kinemin umuhitin ai vai tu hapta ka sunga chun mi izat ham khat lung thim tong khama ma a kin chechu amasan chehohi kan phanomin amo adi itaw naw jong hintin ama ho igel ro naw jong hintin amasa ka seizo achun mei tarik sagini chun Delhi a nurse khangdong cha neu cha chapa khat chanu khat neu cha da ha ai nei pu to ada la a cha chu mi ses chin nei jing kiti nurse in umta ana thi thu chu izawin teng le loi khat wang chun a video jong imu diu kata sanin chejou chun Delhi a umma ma isopiu khangdong chakhat kum som thum le gup bo mi Richard Jote kiti manjong chaneu chani ada ha in ai nei pi to ada ha in alunga hile masanga hong ki po ho bang ma chun ama chang driver hon ain toluba ambulance hong ki po ahin hiche chu mei tarik ngani chu hi in athi ni chu
hi cheni khoma ma chun CISF a senior commander Mr. Soponei yo kitipa aloinu vone jo kiti jana molemin chewangi lailat omde senin aji chui piame tile in langa hin po di jong chu lem chang lo ana hita in ala athi namun Kolkata munachun agam sung protocol dongzuya COVID-19 na thi chu kibui thailo ai je chun hal ahongayin ai cha ki hal na vut chu ai nei pu cha pedun he che vut cha chu ain ki pu a hita chu in lama funeral ti chu condolence service mang dinga chun ahongin ai ti chu ina movie nei May tarik ko ni chun Mother's Day sermon seizo pan Reverend Dr. Ken Nanakan kiti Bangalore anamol limin ama loy khatchun tulai nat nama ma ahi atiwin ai wanga dat mo ta chu iya ti le thu se ga pang thiam ti chu ai kinin ai pi chu yong le ka se num pen ta chu India te theologian min thang mithem theologia vanoile sinin ahead mun tina seminar le lecture chom seiding anako le theyu khangtha tam ta dinga chu guru to bangabin anamanu Reverend Dr. Ken Nanakan kiti jong chu anamole minai hichani ma chun Northern Frontier Railways engineer di phailin mi sopiu David A.K. Neitham kiti jong chu anamulim kidin Guwahati ama long jong chu adang kipo bangchun am kipo nahi May tarik somni chun chengkon panga Mr. Elmin Lane kum somni le gup bo ahin amazon covid mama chun anamulimin gamsung dan dungzuin vuido pai aita nai tengle lala valangai kiti youth with emission tong zira chate le themkhat anglin jeptawin adang ho sangin alama ta jing jong chu lungset ta indera dun muna ana to namun youth with emission ana to namun chun ahong molemin yechena nama mahin ama hile adam laya ana seijing sa tulai na ho kiti mong ake sei masang nidanga ana seijing sa khan umin che chui pi hamitile pakai na ka to namuna hoilai jong le ka thiai le ka thi namun muna chu ka ki bui dinga hi ana ti je chun deradun muna ana bui nahi ki papi ta cho in nei pin ai nei pu long chunga hoi tain thu sei thein angai zo se adi kitil khona hingset a sei dok chu athupi ma jing nei pathin na tong ho pathin mi te wang hi azat chom be hewe ti chu amu zo sin a sei thediun ita sanu nahi tengle May tarik somne khatni chun Niulam bolena lalboy wai phei kum som ngale thumbo anahi in ama jong chu akizen namun zenim sa nanna chuma na lu jong le he che COVID-19 ahong positive ta je chun he che chu so jong thu man tapun cha chun na mol limin ama chule May tarik som lenin ni chun akibuita nahi tuni che sarman ka khumni May tarik som le thum chun Mr. Haumin Len mulum khumi khat bei ma chu hapta ka jong ring lai lo cha chun anu BP stroke ana mulim cha ana bui zowin ail ama chu he che yo chom kha jo chun COVID-19 na hai thailo phanin hong ki zen na dam do zo talobin ite chun amulimin COVID-19
positive man ana hi ti chu akimu in che chu new sa hong ki so jong nana mu diu ta san na hi ka sei bang chun pathen ichunga aphat na itawna asan te ki ne mu hitin hapta ki langai te heche online sermon hikabol theiki jong le heche mi thi na thu hoi sei kit loading hongin le ti chu dei oma ma jing ta nai ai pi jong le tunia heche min kan pha zogu se amao adin long thim ta un taw pi un teng le amao ho i na thu jong iga phono himain te tele tu lai thina kho pen ta khat choi kin le I to banga kingai lu jong la hen thina muna ki del thei talo I gam tawin ati a khol gama del ding ki tio chu tam tain ki del thei talo ai in ium namun muna I na thu ina seiwa in ium namun muna ina taw pyo ti lo chu bol thei dang nei talo I mayu nai ai tu ni hin ki pa na them khat jong hung jaw sa ding ka guin che chi pia mi ti le hol ha chan na tong ho phabe pi ina lung don ma jeng che chu ha ta ina taw e hin hi di chun I taw lau pa kain asan loi khat aumun ke dinga kum tam ta kan to khom pi ke ECT principal kan ai sunga vice principal a Reverend T. Sing Son in Ada La Zo Zawa Vice Principal kan to khompi Reverend Holthang sei the gim ta in phailanga jenim sa jending in anaki posu in phar so thimpi ichemuna chunong anaki jenin ai wai nong damdo in tun kipa ta in langa a ta nei tele mei tarik sagini chun Delhi KWS pastor dinga lung til ana hi Reverend Tongmin Thang Hau Kip Amazon che Apollo Hospital ana ki zenin lungdong ta in ho bumi te ho ina tawin ato khompi aloi agolin ina taw na pakain asana Reverend Tongmin Thangin hospital ko na discharge ang ya ang po do a ki pa tho se na video chu tam tai na namu diu ka ta sanin kamu chun ka ki pa le jeng nei teng ne cheni ma chun Reverend LB angam in lang ahong hlong tai ti tho ki zain ama aile Assam Mission Field muntin visit agabol na a COVID positive hong I kha in che chu go ti hong ki zen Reverend LB angam zong dam selin in lam hong long ta in May tarik get di chun COVID-19 na damlo ma Bangalore United Theological College Doctor of Theology Simlai Reverend Len Khogin Hau Kip lungdong tai ne na taw piwin in taw naw pathin asana amazon chu summer break in lam hung ke leki theding hi ti thuina zawin ki pa hle zengin kalung thima jing ai wanga ka kol ngam lo Varanasi mission fila Reverend Neng Zatun e ogama jong tauna alam kaya pangjing ke adia ataw mi zo sen he te te ka ta san Reverend Neng Zatun ana to namun Varanasi COVID-19 mama positive in ana dampuin ain la zani chun ki phatlam sa in kaga kolin aile a ozong chu alel hejing na lain inatina kati aile all in phatlam wang kamano e atin amazong ang dama in lama meliki mutu ki dijong ikine munai chengsi ho hi dunia thupi ilut masangwa kan sai gut chohin amo itaw na wahi zalchun adam talo ho in sumite itaw pi aung dam ho ze in pathin ithangwa una hi tuni thupi diu hi isei na diu hin tuni ne point ma sapena chun igamu hi
adam lo hi ti kan sei ma sa no ma hin azo ka sei bang chun ni chi sarmonika sei nom na so hi chi covid-19 thu uma sang pe azu ka sei no mai tan azu ji gamui lagawa inat dan ta no sei ji jong lo hin ain hi chi covid-19 en phato to win che dung je chun topic ding long cho a pha to ki to cha ban manong ki tol to a hi in ain tu ni che hi khat ve sei do angai tai ti ka ki ngai tu jinglai ta in la tha khat tam tai no nan ngai diu ka ging cha in namle hobung adam poi kiti iso piu jam el simte kiti pain asim semin thang khong sain ain sa do a hi in vel tam ta long ka ngai ta in taing le midang jong tai share ka bol je hi aje chu lami wang ka hi poi ai jong le agam to kito apha to kito la hoi ka mu te ki pa thei be se midang in anangai te le ti ja chun anangai ti in group ka pana loi kha chun tain aban banin kana thot in hi hi chela simpan a sei dong ji chun tuni ka sei ding si a hop su je ga hi che chi pam te le inamu damlo ahin hobung jong adampon teng le in sung jong adampon teng le mimal jong damlo hi ti na pathin lung sinan anadam sel jong ium thodi oi che chu het sai ai wangin a hang pi be na chun hi che damlo na ki sei yo si ei ho din mun ai nai igamu damlo na hi seido lowa tai kana koi tuni ka abana kan seiden ama sapen chun igamu adam lo nai na he lowai le adam na di hi chotti ta na gel kho lo dinga hi igamu dam lo nai na he lowai le adam na ding jong chu chotti ta apon na yo na nei lo dinga hi che chu igamu adam lo da ni ga sei ma sauti Salmon masalai chun point khana wang chu kana sei khatan chichu tunin jong point number 1 kan koinu min chu pam itiale igamu adam long na ta chu khowa cha te hidinga kodo saho muthima kile kid hi tawin chichu ka point number 1 hai khowa cha te muthima kile kid hi tawe kati nai ipakai jisun wa ekine pin asan dan nan chu Matthew bunga chang som le li na we nai le icha chu ni pe sayam itele nang ho wa noi wa nai we iti nai John bung ge chang som le ni khona we nai le keima wa noi wa kai koi jong le keima ei zoi chu muthima chele wa le lo ding hinna wa nei zo ding atin hinna wa inei chu hin kho ipo do teng le van noi wa hiding I win che chu pakain ekine pin chu ai in I want to lai hagawa idin mun hoi tain khol le chun khowa cha te ibang ta pu ne muthim cha te zo I ta we ne kana sei sa bang chun 2010 kum chun Manipura diga chun South District lang Gospel Centenary kum hin North lang choi le chema sangjep choi ta in Baptist mission hong lut na hicha ko na in simai le ama sangjep chai na ai ta in South lang ai le Mizoram ko na gospel hong lut ai je chun che hong lut na in simple 2010 ko ma chun Churchanpur public ground eche lamka public ground kitia hin centenary May tarik sagi chun thupi tain ki mangi nei I want chezowa igamudin munchi in venaile chom loka chun ki thana hum pai ki ta nahi hida chun abana banung chalin tengle thil tam ta tuni kan seidi zo se hi cha nung hi kho che hi le kiloma hum hin che ya chun kagolpa Reverend Dr. Dongja Thongin hitayana sutso Gospel Centenary imangwin thupia kita do chipya mi tele from darkness to light muthima kona khowa ti chu thupi imangun ai wa idin munadi ta chu ta do di hitale hen akile buldi ahin khowa akona muthima kile ki ti thei ding ya ti nai
amana seina chun phar khana chun khowa ina umna ve ati chu igam sungul hagau thin eina villai igam sungo hobung ahalai mitin pakai ji salung thim pompi angai lutlai chon set ep le dar hading ki gozawa ta chu alung thim pum min pakai alung thim pompi azui lai iche phat lai chu khowa cha te khowa ile lai chu e ai wangin che 2010 nong sang chu iwet kinale che chu himala la chu muthima kile kili gam ta ne ipoini na ding achun hi che tua khatna to hong ki zom chu ipam ani na ding chun pap set na sadan gam sung hong lunin materialism mi gama jong chehi phan khana chumina na boi pi che oi ayo gama hi hagawa inal ha samlai ta uchun wa noi khan to na thakhat pi na hong lunin itia ikhuna ichoi di igin cha lo phone hoi ta ahung lut chun khan to na chu ahung lu tai ti na hin phone keu chu khan to na ai lo wangin example kan sei bo we here chun i tv ho ni da Doordarshan bo ana ve ho chun cable tv ta dish tv ta idei deyu ikila thedi chun tv wanule se pompi chan lo se muso thedi chun tv o inei taun hi cha chun ipi hung tam itele leise thilo ngai cha na le se thilo de na ong khangma ma jing cha chun materialism ki ti ipi ham itile sumin acho thei tapo I cho a inei be ki pa di ham ti ta sana chu materialism ahil chena abai pen amol pen ahin che chu tulai ta idin munoi materialism che sumina cho thei tapo cho jing ding na a hau hon a cho a chum a hau lo zep hon a cho a chum tingle anei kham na a I cho jong a chum hi de chun I pi ham I tele tu lai ta chun sumin cho a cho thei ta pui ki cho khomen na hele a ki pa dem ti ai ai poi ti un he chen ri chu phat lu na lai de mi ga ma wang chu materialism ki pa na poi ti me ne het a het now jong mun tam ta tan hira chun min simple lifestyle midanga de pi do ki pana zoi te oi min angel do otan e ong chu che hi pon tu ni ei ang sunga I kailu tam lai se I hoilu tam lai se cha chu ki pa dham iti wahin I bible ai le sum ngai lu hi chon sit jose ki pat nai na the love of money is the root of all evil na cha thil se zo se ki pat nahi sum dei cha sum deibe lunghai ki pa thailo che chu emi te tulai ta idin mun ahi he che chu tulai ta idam mo na wai che chun che sumi idei be se jiwa chun bolo chamala ki nei tapu inna bolo chamal ki nei tapu ne isum hold on zong ken kanei pole ken kachan pole tia ki tha jong kho ki salo mi a la pi jong kho ki salo mi chandilai la angso ki heilu la mi helo ka ana ki gu mang heu tyo jong kho ki salo e to ba adima government or he thei chanai le mai le e cha chu ilalu thei chan la lu di ti ho ai in tengle imuchi ho jeng jong even nai le tunin government no aphallo pathinin aphallo di dan chu het sai aje chu mi thina I boloin che jong chu sei thema na ki sei thema sei theng jeng na ta chu sei thema chu thim ki chang dam ti che chu ingai to hi dem ka he poi ai pi zo le tunin ngai to bo igamu jong hi pathini anei pa inai kagamu iti jong hi ata da zo anei pa pathinen e o cho steward eo khun ak ei ko ivok diwa na ei hon ikivet suidiwa pathin ei piwa ai wa tuni igamo nom ta gam hing ta gite chu tua hi chomlo kan nen gam ki su di le kilom ta tu ne pon laung I gam ta na gam ui vele chun go se so di ngai ta ne
chế chú gam ấy pe pa alung hay lâu lệ ít khôn à cô na giống lá độ thì nó lại thì giống chú ngày tu khăm xét ấy chế chú mi khăn đi hồ lim na cô na căn xây độ ấy cái nông căn xây khai mi nông xây ấy chú gam ít tiêu giống na anh ấy chú bắt này ai vậy ý lâu hita chơi ngày tu thế na chơi ngày tu ngày bắt này phá sai lệ phát thế ibu tul phá sa lâu ai lệ trong lâu cả ấy Patinin I mà chân này lo giống ấy coi thấy tí tu ni ita san ngai point thum na chun tu lai idam lo nau ipiha iti ai le no mei pasal ka thiên lo na asang le ne hi cha boy lo na mole pathin thangwa in mi tam ta tu lai boy na ai igamu muthim noya kile kiri ta lao arizal le ta khazu chei ahin nomele pasal ka zon chat waina zon than hoina anasama mazingin kharmini chun mun khana kem ka chenaw speaker pan speaker ka gi thopi khatin ta sei cho tulai ei ho gama hi hiwei ti chun na zat chum be khadomin chechu alo pharmacy hole jong namu lo di doctor koma che the yong hi lo koi ma koma che the lo nat na khat tulai ta in igamun alengin chechi pyam mi tele nupa kigin lel na nupa kigin lel na chechu tulai da igamuwa mitam ta nat na hi in sung tam ta boina atin addi de o katin di din ka ging cha ne thilum chani bele chei di din ka ging cha ne na chechu nu patam ta boina ai in na boilo le pathin thangwa in lang te le boilo te te di kingai to in nu pain ko boi te ko ma cha nom sa loi minu khanin kai nei pu to vai chata hin kho kaman layu ka ngai tai tun ka hau ta we ai wangin kai nei pu lung thim kai ka chang zo ta pu ati nei kar tha khat a cho in kai ka to khan ai poi ai wanisia a to jing khat au me ati nei anu mo thowena kéo à vá lệ cái bên thu simia zat ka zawin hi che ka za ni chun amio chu koye wam ka hepoi ai wangin vau jang na ka sa ne a kho le jengena a kho le jengena he chun tu ni sopite iga moi dam lo hi che corona hi chu mu thei ti chu hi ta agam phenga tai wa noi le set boina in tu ni e o gam ka ti igamu damlo kati wanole se pumpi sei kai pure wanole se le tuni tv na ve jongle wanole se damlo na jana mu di ngai tu jane wang chu neu chan ga lautin e ho gam igam I ho bung I in sung teng le e ma mimal idam lo nau iki hol chenu angai teng le mitna vietnam na first zone bung ni chang som le gup na wen wai le he cha cho ki mu na he che hi in siminge phata in anaki mel chu hitin vanui ho zo si ta salam ngai chat midday chat hinlai ki mo wa choi hi chengi pa kuna a hi poi wanuya kuna a hi atin hi chela achun ta salam ngai chat ti hung ki zom jeng chu midday chat ai na toi pon ma sa zo chu ta salam ngai chat hi main nu mei le pasal ka ki vet le na ki dei chat na hu na ai lo le zon thano ni ki chu ta salam ngai chat su bulin ain chechu ahung ki pan na khat choile midday chat ai nai na midday chat chechu jonin hoi ta na su ai he che midday chat na ko na chun chon se chu mi ma hung lu ai david ki sei do teng le ki phanlam chu ta ya je chu thil tam
tay i pha zo di mong mong hilo pathin ki nai cha kal sumi ai wanga phan khat se le kilom mid na ko na chen nu mei khat ki sil ga vel khel khu khat vei amu khun da la jeng le aboi lo ding ai wangin che mid dei cha na chun he che thanga cha na o ai tamai dem he cha chun i pen bol tam te le che thu sim chu i her sa we vel se ki jong chu anom ji poi na thu sim chu na her sa ye chun tu lain hoi tan ngai to mid dei cha ki te na che phatai na ngai to hinam na phatai na yo na chi the na mid dei cha ki te na phatina mem cha te analhu na jong a hi je chun zob hin che ana chen ma hidin kata sanin zob in ipia saya itele zob bung som thum le khana chang khana vele chen kami te ni to ki ga na kani na hi iti keiman nunga ho chu ka vet hi le jam atin hi cha hi paraphrase ibolai le zon lung pu pumana zon lung thim pu pumai iti keiman nu mei khang dong chu ka vet hi le jam atin nei zob ino che ana he chi ne nei ana zob chu alu lo na achai ge ya zob thu sim a hoya ki chai na je ipam tele phar kha chu ama zo che the hlem na hoi ana tu khai di ngai che chun khau tain ki gel hana na ne kami te ni do ki ga na english beleuchen I made a covenant with my eyes atina I made a covenant with my eyes he che covenant ati thulhun ki gel hana he che chu ipiham itile ki gel hana khauta na ki gel hana khauta che chu ka seme ati nai ichon tu ni ta sam chate ita san hin khowa hin ikipal lu thailo ikipal lu le di wachun che chi thangai ma ne la sem pai ko yedam ka hepon la sem khat ei pawa tunia i tv ho jong tu lai to bang a hi nai lo lai a video jong cha ana lo din ka king chai che pha lai chun to la I phone mala ana ai wa nga chelai jong chu lu la di kham se chu ana he de din chela sem pai EPS asam EP ana semam itiale kamit hi ida na semham itile hinna thu amu na ding ai ta poi pakai sin na jengbo ave kahaga okap kametin na kamit hi ida na semam itile hinna thu amu na ding ai ta poi pakai sin na jengbo ave dena chechu tuni chei igam sung na igam sung tam ta iboi nau chechu e hiya chun che a hiche gal sa na hi gal lel jing na ile na lagawin ko kipana ngai lo de na lagawin ko kipana ngai lo de hoine jong tu lai ji ki khop le tun ki khom ki thei ta pun ana chom cha khanin ki khom thewe ik khop suwa jong chu oi tai wen ai le lockdown ma sa suwa chu I ti hin kho ina man lom lo tam ho bong ga chun kipana au ma pu ne kum khuyat pi ka ti chu ha khu chan pi ki khom ta lo ki khop chu iti ki paritam ki pain ki lam jingin te ka telena che chu ai kit pune che chu le chu he che lockdown ma sa sunga jong chu na sada gan le la hin khomang itam ta diwain ade a mit a munop na he che vietnam na thil ho a tam ta chu gan le la hin khoina manu ai ta ja chu ki pa na ta lo pathin anga ki phalam pom po hin khomang ki ti ki hi te ta lo ram ka ti na che chu hi idam lo na tunin idam lo na athain ngai tu ite tiếng lệ tu lai đầm lâu này xây lâu thế lâu ấy point cái nào coi hết tu lai đầm lâu na coronavirus tu ai second wave ấy na second wave ấy cha no mo ta khát chú ipiham itiai lệ mấy tarik som lệ khát nia news khát na chun North East India he to become the next hot spot antinai chechele tu ban chom khat zo le ha boyang boy North East antinai aman aha se pencil Assam ai na je chu tu nai cha election rally na sadana bolwa chu in I he chi un India gam zong center India North India hoi lai I pizza khuti lom lom boyam mitile na he chi mi pi ki pun khom azan na tunin detail se yong ngai poi na mu sa ve tv yong I mu jingoi che ho je choi ya ti nai
nori sali ipisi jeu dem kai poi ei mi te wang ithungai lo je u yong hi khanin te lockdown ki ti jong le ki pot te te jing teng le i face mask ho jing jong hi nui zat dan dan chu police molekin ta ikitu aum lo le ila do ki jing te bong ai lo loi khat chun a khadanga koi mai mi na mask ki chu khadanga koi di lo chu na ina i hop lu di ho na che chu dal lo i bol chu na che ho je ga jong thu ki ngai lo sanitize ki bowling khut sanitize jar no ding te jong chu ti lom ki gel kholo na che chu hin ai pi che jong le na tu ni ka se no chi piam te le igamui ichi thelo wai le i yong ti diu ki hello ai en he chun ching thei ta ding in i government available sei che chu tunin gel kho le no phading hi ai tu ni hin igamu adam na ding lampi khat au me che chu tu ni bible sim nau che pathen tai lo chu igamu sudam di lo e hagawa in naula asang ma jengin ta sa dam lo na la tua hi se covid 19 iti pa he to i chanam chu iu pi di wa he hi chai mi izat el puina lai di koi ma chan ke lo he adam do ho jong lung dong ta hospital a nisom ha hapta khana hapta ni ka uma ta chung dam do loi khat wang hi somle pai tam ta in seng ki da hi bin loi chapang o khatin o ya pu khat thu siman sein ka o ya pu he che covid positive ahin private hospital khana lur khain ama chu dam se la hung po di dol ahin ai wangin ang po the nai pun aje che pamtel abil pe zo nai pun abil chu lag git awale ti chuna che chu ape zo lo wale apot na di yong thei ki lo he ti a sei chu che chu mi loi kha ki jen na chu che chu he chu tu ni ngai to hitin na asudam ding khat au me pathen tu ni a he che chu atha ben na pakai ko ma he atha ben ki le ki ni te ave lai bible cha chen siminge ke ma mina ki ko sa kami te au ki ne sa theyuwa tauna aneyuwa hitai ke ma ang sung ain hol theyuwa athil se bolna wa kuna ake he mangwa ahile keiman zong wana kona kahin ngaya achol sinau ka ngai dam ding chule agam sungu kadam sa ding ka phat sa ding ahi ati ne e ho bolin a seima sain tel ama boli cho promise a bol je ngai na e ho boli seima sai che chun ama iche athutep bol paile iche promise bol paile ama i tia jong athutep ma zo ngai lo pathi nai chia chun pathi igamu asu dam diga lampi sun chu e ho bolik asei hoiten gel kho te ama sapenin ama mina ki ko i bin e hoina ama mina ki ko ichi bible chun kamina ki ko kamite eti kamina ki ko kamite tunin ulenao kingai nim tan kineu satan che ki khulu te amina ki ko amite hidinga ikilo na wam na pathin mina ki ko do na pathin mina ki ko do he che in kho chun in kho imanu nam na he che imin mai pathinin idin mun ai sei pe che hi idel ki du ka de nei amina ki ko ina wam amin pu ina wi igel phat ki no ngai nei ama amina ki ko mi te in i nau bang ba chun in kho ikitha se mungai ding ai aje chu aman i na e sei pi khu asang ma mai nai kamina ki ko kamite ati cha chu nangjong na jaw a hi le to ni amina ki ko do khat hin kho chu namani nam ti kingai to hitin ani na chun ipi mu wa ani na chun ahong kineu sa uwa atena kineu sa ding ti cho kineu sa ding tuni hoitan ki kholewen pakai anga ikineu sa ding bang to kineu sa aki umbe se tapune kile sana inidim tan
abang khat I het nain ikisongu win abang khat I phungi chan kisongu win abang khat I hau naw ni kisongu win ya lo I tai tali kisongu win na pathin anga kineu sa zo talo pathin anga kineu sa zo talo te easy uchun tunin chehi pathinin itawna asana dingala chehi ngai hingale na itawna asana dingahin chehi ngai hi ye chun ikineu sawina na kineu sawnam ti ikingai to ideu na hi che che hi teng aban an sei chu kamai a holy ote seeking the face of God na hege pathin chu lungsi them pathin hin ei nungat lodi gai ti chalang khalam chu adi e ai wangin pathin lung thim ana nai he chun amai iti hina tunin nang na pathin ki kana lampum pi yong geldan lang gampum pi yong geldan lang na insung yong gelda tadin nang na pathin ki ka ga gelin na tu lai nai khoman dan hoi tan ngai to lang chechule pathin cha khan na yai le tunin pathin hi amai nahol ki di tale pathin meli itoban namude lungthim nata in namudem ngui ta in namudem lungnom mo ta in namudem ai lo le mai rai seli namudem tunin na pathin na anga mai rai seli namudem ti ngai to bo chachun amai hol ki te iti tele ei malama ki kholani tam ta umkinen o pathin namai holding hizongleng pathen nangahin kasing zo tapui kasing zo tapui ti nangai to na umam na hitachu pakaya tune ki ngai to thau ngain tela hung tawdi wa tina hung tawdi hi cha hung tawdi wa tina hin thil khat isu mi lodi khat aum kine chehi sam labua poimo ta na kisuna hin chei sumi lodi pha ka sain hin sim do in kate Psalm number som guble gub Psalm number som guble gub chang som legena keiman kalung thima git lona ka ngai tole pakain ei ngai pe ponte atinai achung chu simleu chin ka kamin ama ka kowin kalein ama achoi anji nahi ati zo chun keiman kalung thima git lona ka ngai tole pakain ei ngai pe ponte he chun tunin isumel lo diu chu itaw nau pathin asanta ta ding ai le hi chehi ngai to phaute ilung thima ingai toi adi lo omai le na sudi ute pakai anga phongoi tin pakai kangai to na zong kalung gel zong adi ta poi nei ngai damin tin tunin pakai ang sunga ikipilu diu angai nei achai na lang hongjai tang ka ting ichai appoint chai na chun akhan se nau howa kona akile kit akile heywa ahile atinai khan se na kona akile kit na khan se na kona akile kit wetango khan se na kitia chu tai na chi pai pai pathen na ko ko ne hoya adon pudina nalungel di lo chula he chu akhan se na ko na akki heidi wati na khan se na ko na ki heidi wati ne tuni ei ma hin kho chi ki khurute na ei ma hin kho chi ki khurute khan se na ko na yung ki hekino angai ne che jo devine ase chu kalung sunga aphalo na aphalo kangai tole pathenen ei ngai pe lo de na I tawlo pathe ei ngai pe ding chun khan se na indal haw ngai
tan eta pathin tu ikika hi hoi tan bible chen khol leo chen na hoi tan khol leo chen ama chu a bowling ho bowling a ki go zo sa ting le ball nom tun tun a cha te a ball nom atam da ai wanga adal chu ei ho I bi nei Isaiah chu ipi seya pathin khut chu asudam thelo dinga akisu chu mai poina chon seno win nang le nang ho le ama ki ka chu na adal ta na ti na he chun I che khan sin na ti ho hi tunin pakain igamoi sudam nom tun tune pakain gami asudam nom teng le he man lo ka dam yeng thoi revival story thu sim tam ta na za khalu ka ging cha ne na revival gam dang da na lung sa ho revival ngai tu ti mo bo USA gama revival na sata John Wesley khangana lungin Francis Asbury khangana lungin Tele Jonathan Edwards khangana lungin England gama pathin du seimin thang an lo la ya alungin thu seimin thang ta anu yang alungin hita jun pathinin nakidang ta dial mudi khang ana bollo spar zon khang ana bollo tam ta uminai chau velochin England gama Wesley phalai revival jo velochin France gama sina na sat anal hungchu England na jong hung tei tei ding umahi ai waga na sata gamu pathin lama ongkile hei phano chun pathinin agamu wa sinal hung ding chu atu tang jeng nei cha jo England gama halna thopi tang lungin sungkul ho jo a ong lewe kiti nai zu zu na ho jong chu kha taw te ti ima cha order poi zu na zu lo de ti thu jong poi ai wanga ki dang tain azu nading mi ta lo ja chun zu zu ho chun zu tei tei ji ta po in ida chu zu zu nai ki khayo ki ti nai here chun gam sungi pathinin na an to ting le chom lo ka jong pathin asim tha thei na che chu tunin na long thima na che chu ngai cha na nei longam ti tunin ki dong te na tunin ki dong te igam hui su dam ngai he chun he che I taw lau an ngai teng le na I taw lau an ngai teng le thil tha khalong ki pan ngai pathinin icha sei kinep na mai lo lungmon da chuna keiman wana kun ataw lau ka ngai pi dinga ti nei wanu le sinai na ho chom chomen pathina nei chiwe ai wa apathinun na taw na ngai pe nge ati din ka ging chapoi abona ale khabu yang kasim khapoi ai wangin lo de aje chi pyam tile hi che sei theining pathin chu nei pu nei pathin hi nei powin Eho pathin wan le nei simpa nang le keima ei simpa he che pathin wangi I taw nau ei san pi di I taw nau ei na ngai pi thedi he to ba chun ngai lu na adim pathin hin acha te taw na sang le ki go pathin hin he che tunin na taw na pathin sang no mai ti tunin na ngai tu di dei umine ana ngai pi nge atinai ana ngai pi nge aban veo aban wana kona ataw nau ka ngai piding ati barjun achol senau ka ngai dam ding atina achol senau ka ngai dam ding pathin ngai dam thei kiti chu ipya tile lung hena ta be hi ngai na lung hena ta be apan lo lewang chu ngai dam nom jong le ngai dam thei lo we aje pathin lung thim sung ave nai na lung thim sung ave in naim umam nasel gu umam na phon dolo umam tele ngananga nom lo umam se chu au mai le ngai dam thei lo ding e isu people evangelist helun ga gel do ki noitin ama to vel tam ta kem chom chom ki thu kai bin helun asei do kangai nom mama jeng khatui pia pathinin chor sin ngai dam zolo anei pon ai wanga ngai dam thei lo anei ati khu ahil chena ko hoi ka sane ngai dam zolo anei poi tol tha jong angai dame azong zong angai dame teng le mi tu da lo it tabang hi zong le na angai dame ai bai pathinen angai dam theilo au me che chu koi ho ha lung hei nom lo
chol sit ki im te te chol sit phung du nom lo teng le nga nom lo na chol sit nga nom lo nei jing jing sel gu jing jing nei jing jing ki im jing jing te pathin ngai dam thelo aya ti chu ngai dam zo lo cha anei pon ai wanga ngai dam thelo anei aki ma ngai dam thei poi chol sit da ha nom lo nei jing na che chu ngai dam thelo che chu tu ni ngai tu te pathin cha promise chu a chol sin a jong kangai dam di ga ti nei angai dam thele chu tu ni long thing ten pakai angana long thing ten pakai anga ki pelu no te ti tu ni ki ti mu nahi tel aman engai dam teng le chu igamu dam de ta ya ti nei igamu sudam di ga hi tunin he che hoi ten ngai tu pakai ipakai jesun gospel a khun veleu chun anadam tan ati sang sanga na chol sile ki ngai da mai tai tu ati ma sa jong khu umsi khula farisai hon a he thim poi ti tu in na akoma umona dat moji we ai wangin aman ngai dam na chu aphung ji nei na ngai dam na chu aphung ma sa ji nei hiya chun igamu adam ta di chun pakan engai dam angain engai dam ti ngai le ilungi hei ta ta ngai ain tunina channel kan seinom chu gampum pi dam na ding chu nan na bol the ha tam pun te I gampum piu na sata pathin main hol kinu ngai ai wan na in sunga di wang chu nang tuai na bol the nang ma mi mala di wang chu tuai nang man na bol the tunina dam no ma nain sung dam na tiam nain sung adam ding le nang ma na dam sa ngai nang ma na dam sa ngai na dam no mai le to I sei chu aban bana nan su di ngai tuni kalung khat aumin kam sung dam lo na hi che dam lo na hi dam adam lo sa la na panam ai lo le adam na ding ngai to la na panam che jong hi ki dong len kanu me nei igamu dam lo na hi che dam lo na polu na panam adam na dinga pona tun na atawla na param na nakim na vela se nam na mulaya hi che achu gapang je ne ki gola na panam ai lo le che chu pona tun na pathin ko ma tawla na panam tunin cho jong hi ngai tu ngai tunai chathil hung ki sei ano mo ten khat omin che chu tu chung nak na to ki sai hin bela min katin tua I thu ui second wave ahin third wave hung ki sei ki tai first wave kum lui sunga ina thu chu wanoi na thu chu akum tamlam damlo na chom ananei saho tam ta in athu le lu nei tu kum thi hoi vele chen adama dam atam zo hiwin ka gele aje jo e o ga me he howi kum tam lo he binai ate sia thi ha lo ke ti mai le na khat ani chu min te ai wa atam zo hi chapang neu cha le nau khat ani dala thi hoi khang dong ki ti mai na khang dong nu azong kum tam nai lo pa azong kum tam nai lo cha te neu cha dala he je chun tu lai ta second wave chun che ho hin athu he ga ngai to mai ngai to ngam zong he lo thar we bi chapang on an tho di we fero ka gel do ine fero lum ta ma jeng kisi di tam itiaile a kisi kit si pun alung cho ata ngai inong ta kinin a chai na pathinin final blow ka ti mai ne a chai na pathin agonal a chai na chi pi hamitile Egypt gama cha upapen in tina cha upapen zo si achi zan khu gam sung pumpi kap a hi o
itu te cha chen choi ang thu jing di oi o te ngai tu ngai na che chu ngai tu in lang na che chu ngai tu in lang che jong chu pathen alung hai lo le the na lai ti ta san in lang hi chen pakai ka ga moi che wang hina che that web in en pha lo na dingin ti in tunin agamin tawutin na agamin an tawutin ni daga taw pon tho ta tuai an taw zo ta lo jong ki pan kinuitin na ta chun a thousand sao jong pan na sa den la kinuitin na he cha chun che that web ti on en pha da te te no me in ti na ka na wang chu hun da na asia pha jong hinai lo chapangon an tho di wang ngai tu ne line at ba le anu apai ho jin tho da wen lang apia pu e ho zanin tho da wen lang he che tho na om lo na de tunin anu apa te itaw nga ye apia pu te itaw nga ye paka kagam sungi lung seten he che hi se ki sei third wave ki sei to la study about now chen vanoya he che third wave hong ki le ki ding hi october hi din ging chawin e ho adi wangin tu sang ma jep di abange na ai wangin pathin along lai le ei dal lo pe di ngai tu de che ngai tu de che wang hi lunda te te na che wang lunda te ti tunin ikitep nau hi e a kho se jo ang lun lo na ding to la wanoi hi ibenai le wanoi pumpina bet na wang chu kinen na yong chu ha tampoi boy nangen ai na tv na on le boy nangen ai na boy nangen ai he chun ima sangwa boy na ding chu epp de o ti tuni ngai tu le chun gal hoisata ima sanguna umun chile nam ka boy na masanga in he kha sanga kho che email ma zo alien zo che hung theina lai chabana link ki hot hung te dam ti ki chan ta chu e north east a it's earthquake zone even ya chu link ki hot jong chu hoi sa da lung ding ti jong chu imaba wa hi adang dang to ni isai thei pu we boina hoi se zo boina kho zo boina lung dalum zo atam thei na lai aba tu ni i pi jong le hagaw inat na igamu hi banglom loma idam mo nawi cha ung dam do na din tonin asudam thei khat se he che pathina nga ko ne din he pa khachon se tawe ningai dam te kisi in na anga kang ko no be long he na di ta to nanga kang ko no we se na jong chu pai tha wing ting pakai nangai dam nang ngai cha ka hiwe tunin kineu sain pakai mai holotin tuni che salmon nangai zo ki chai mai de lo che na taw na den dingin to kum su na taw na din naking ngai tu to kum su na taw na dingin to ma sanglam chun gam su hal na hlun na ding taw ding ki tep na jong chu an zo tan to ni avela chei remind ki bolo tu lai in now it's a covid-19 keu hilo hagaw in now to ni ki sei hung ki min pha se na zo sia kona gam su adam ngai hi gamu he dam lo he ai wang adam na ding to ni achate amina ki ko sa achate khuna pakana ko ji chun eo boli asei phatana bolai ama boli cho bol te de a bol lo wale eo ni bol diu bol lo hi beti nai mai he chun mi zo se nang na thu zo lo ding ama sa nang ki thu zo in nang mama pakaya anga ki pelu ne nang ta chun pathin na ki ka su de din ki ko le en ti ki ti mo he tawte hepa lukse thim pathin tu zan hin na le ga bu thing sunga kaza jingo na thu sei hon jong
kamin pha zingu Bible chang poimo ta to jan kan sim do in hi cha ko na pakai gam tin ho ma ho lim na pha be pi kan mang chai ta in pakai hi cha ko ne nang in ne ki ho pi ka kine bu we long se tai to jan che thu ka ngai naw ko nen pakai ka bol yu ka ke het che na dingun ka lagaw mi no nang in suba ding in tin ka taw ne sarmon hoi mi ngai nom de ka se ai pon pakai angai no mai hoi a khol he nei angai wa ki khol na nei ho mi wang phai be angai wa lung hei thei mi wang phai be he che thu angai wa ko na pakai nang bang bel ho mi wang phai be che ho ding a chun thu hi ki se pakai luk se the nai luk se ta in he che online message bol zom thei ding in keo in sung jong nang man nei pi win pakai tu chana he ngalowa ka koi e ka theina la jena kom ki pa tu ka se mai he che mo se hi lo din pakai ga su te te ni nang pha thei pu in lang he che thu angai na ko na pakai analam vai ho na ang sung ki le ki thena diun nang lu se ta in he che thu ho a ko nen pakai lagau theina lung sunga nangin na tong jing na lai din tin ka taw ne ke a sei pa ogin toy ung thip di ai tai aban lung sunga thip lo wa a sei zom jing ding in pakai nang kain tem ki ne na he nai sei zom in lang lung sunga pakai nangin ai bang ta mu sa ai lang ka sei do lo ho jong nang hagawin sei lang pakai ki chen ta he thei ding nang man nami thieng teo long thima thu sen lang thongai zo se long so na man thu sen lang koi zong na ama ngai chat he che message a ko na ki mu thei dingin lagaw nang man ki thu pi dingin pakai ji suminin kaung tawi amen.